people come to him, come to the way of Sultan Rabia, most honored one and most glorified one, most praised one in divine presence, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Hakkaniler rehberi Şeyh Nazım el Hakkani. Allah Allah ya Allah, Allah Allahu Allah, Allah Allah Hak Allah, la ilahe illallah. Allah Allah ya Allah, Allah Allahu Allah, Allah Allah Hak Allah, la ilahe illallah. 41 tarikatın piri, Hakkaniler rehberi, ahir zaman sultanı Şeyh Nazım el Hakkani. 41 tarikatın piri, evliyalar rehberi, ahir zaman sultanı